So welcome back to my channel mga kabalads, no, another videos na po ta mga kabalads. So karon na adi ko sa Tops Cebu mga kabalads, kay abli naman na siya pagbalik mga kabalads. Matik na atong giduaw ning Tops Cebu mga kabalads niya. Ang Tops Cebu mga kabalads, kung nakinomdom mo sa una is wala ni siya second floor o third floor. So karon na ni siya second floor o third floor mga kabalads. Nindot kayo ang ambience dire. Bag-o na sa nang ilang mga kuan na mga establishments nga pwede mo maka-dine in dire mga kabalads. Perfect ni siya, suroy-suroyan mga kabalads. By the way, shout out din nila ni Neil Colette's Vlog, RJ Couple Vlogs, Parin Pages, Lunas Tipid Ulam, Jima Padayhag Moral Vlogs, Tiniente 143, Team Katapang Vlogs, Ejin Sirwan Vlogs, Joy Bunso, Manargitay Vlog Official, Irene 23, RCBT 2499, Angelo Daitol 4589, Romnick Touring Vlogs 7200, Jela TV Official Vlog 1920, Rexon Butalid 5860, Tada Lyrics 5414, Remark Liena 6076, Sobrio Marlo 40, Kuya Iting Vlogs, Bisdak Moto Vlog, Anime World, Boy Banat Brothers, Laag Tabay og Cebu Kalingaw Channel. That's it. Jimural Vlogs of Team Kabalads.